सिलीगुड़ी में युवाओं को नशे से बचाने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 45 नंबर वार्ड में पार्वती घाट छठ पूजा कमेटी की तरफ से युवा वर्ग को नशा से दूर और खेलकूद के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पार्वती घाट काली पूजा कमेटी की तरफ से आयोजित 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। उद्घाटन समारोह में सिलीगुड़ी नगर निगम 2 नंबर वार्ड के पार्षद तथा 1 नंबर बोरो चेयरमैन गार्गी चैटर्जी, समाज सेवी विप्लव चौधरी, मार्गरेट स्कूल के शिक्षक SK त्रिपाठी, नवांकुर क्लब के अध्यक्ष प्रसन्नजीत घोष के साथ ही अन्य समाज सेवी एवं विशिष्ट लोग उपस्थित थे। पार्वती घाट काली पूजा कमेटी के सदस्य शिव शंकर सोनकर ने बताया कि वर्तमान समय में समाज का युवा खेलकूद से दूर और नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, इसीलिए इन युवाओं को नशा से दूर और खेलकूद की तरफ आकर्षित करने के लिए पिछले 4 वर्षों से 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को नगद 30,000 रुपये और रनर अप टीम को नगद 20,000 रुपये के साथ साथ ट्रॉफी दिया जाएगा। এটা আমাদের পার্বতীঘাট কালী পূজা কমিটির পক্ষ থেকে চতুর্থ বছরের খেলাটা অর্গানাইজ করা হচ্ছে। এটা প্রতি বছরই করা হয়। আমরা আস্তে আস্তে এই খেলাটাকে আরো বড় করার চেষ্টা করছি। এটা আমাদের আজকে ওয়ান ডে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট আর 16 দলীয় টিমের খেলা। প্রাইজ মানি 30,000 টাকা, উইনার্স রানার্স হচ্ছে আমাদের 20,000 টাকা এবং আমরা ফেয়ার প্লে সঙ্গেও ট্রফি উইথ 1500 টাকা আমরা একটা মানি প্রাইজও রাখছি। এবার যে সকল টিম এখানে পার্টিসিপেট করছে তাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের এখানে এই বছরে একটা খুব গর্বের বিষয় যে 3 বছর ধরে খেলাটা চালাচ্ছিলাম, চালাতে আজকে এই বছরে একটা এমন একটা মুভমেন্টে যে পড়ছি আমরা যে এই বছর বাইরের থেকে দল আমাদের এখানে খেলতে আসছে, যেটা আমরা খুব গর্ব মনে করি আমার নিজেকে। আলিপুরদুয়ার থেকে একটা দল এসছে, তাদেরকে আমরা মোস্ট ওয়েলকাম জানিয়েছি আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে এবং মাঠে যে দর্শকবৃন্দরা আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং সিলিগুড়ি টাইমসকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এইগুলো আমার